رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے. ویڈیو اور سلائیڈز بھی نظر آ رہی ہیں؟ آئی ہوپ نظر آ رہی ہیں. تو جی نظر آ رہی ہیں جی. الحمدللہ. مڈ کوئز آپ لوگوں نے کیا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا آپ لوگوں کا سکور رہا. بلو 50% مجھے کوئی بھی نہیں نظر آیا، سارے ہی 50% سے زائد ہیں الحمدللہ. تو اور کافی سارے لوگ وہ ہیں جو 90% اینڈ ابو ہیں، 80% اور 90% میں سب سے زیادہ ہیں. تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں الحمدللہ کافی حد تک چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج کے دو اسواق آج ہم نے پڑھنے ہیں، لیسن نمبر 14A اور 14B. تو 14A میں ہم نے دو آیات پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95. ہم جو انداز اختیار کر رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے QC1 میں نماز اور اذکار نماز پڑھے. QC2 میں ہم نے سورۃ البقرہ اور پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات کا مطالعہ کیا جس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. QC3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات یعنی دوسرا پاؤ پڑھا جس میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات تھے. اب کورس 4 میں ہم پھر سے اگلے تیسرا پاؤ اور تیسرا 3rd کوارٹر ہم پڑھ رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل ہی کے حالات اور واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے. تو اس صفحے کے اشارات کو ہم پھر سے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر لے رہے ہیں، دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر ہم نے یاد کیے ہیں. جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرائیں سنگل میں. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. یہ وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب ہم نے جو پڑھنا ہے، آخرت تمہاری دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. تو چوتھے صفحے کے اشارات، آخرت تمہاری دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. اور مختصراً ہم ان چاروں پیجز کے اشارات کو 2 مرتبہ دہرا لیتے ہیں. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. انکار، برا سودا، ایمان، طور. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. تو آخری چوتھے صفحے کے اشارات جو ہم نے یاد کرنے ہیں وہ ہیں آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. یعنی آخرت تمہاری ہے صرف، دنیا بھی پیاری ہی، اور جبریل علیہ السلام سے دشمنی اور جو عہد کیے تھے ان عہدوں سے بے وفائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کا بیان فرما رہا ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل صحیح معنوں میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے نہیں تھے. کیونکہ اگر وہ صحیح معنوں میں ان کی اتباع کرنے والے ہوتے، سچی اتباع کرنے والے، تو وہ
नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में ना आते। तो इन आयात की रोशनी में हमें भी अपने तर्ज अमल को चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर तो कहीं कोई ऐसी खराबी नहीं है जो बनी इसराइल में पाई जाती थी। असबाब, यहूद का अकीदा ये था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास है और किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इस अकीदे को चैलेंज फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो जरा मौत की तमन्ना करके दिखाओ। तो अपने दिलों में वो ये बात जान चुके थे कि उन्होंने हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे रसूलों का इनकार किया है। वो ये भी जानते थे कि इस तरह करके उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए वो मौत की तमन्ना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तो ये 3 बुनियादी बातें इन आयात में बयान की गई हैं। नए अल्फाज अगर हम देखें तो 3 लाइनें हैं और 3 लाइनों में हमारे पास 4 नए अल्फाज हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे तिलावत और उसके साथ तर्जुमा और फिर लफ्ज़ी तर्जुमे पर जाएंगे। मेरे साथ तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कह दें, अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर है अल्लाह के पास, खास तौर पर दूसरे लोगों के अलावा, तो तुम तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। चूंकि वो ये कहते थे, दूसरी जगहों पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यहूद व नसारा ने कहा कि जन्नत तो सिर्फ हमारे लिए है, कि वो उन्होंने कहा कि लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई जा सकते हैं, कोई दूसरा जन्नत में नहीं जा सकता। तो उस दावे के नतीजे में, दावे के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत चैलेंज कर रहे हैं, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो तुम अल्लाह से मौत की तमन्ना करो कि तुमने तो जन्नत में जाना है। तो जन्नत में जाना है तो तुम्हें तो इसमें किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए। तो लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। कुल का माना कह दीजिए। कुल कह दीजिए। इन अगर कानत है, हुआ काना वो था, यह कानत वो थी। इन की वजह से यहाँ पर कानत का तर्जुमा है के साथ किया जा रहा है। लकुम तुम सब के लिए, अद्दारुल आखिरतु आखिरत का घर या आखिरी घर यानी जन्नत तुम्हारे लिए है, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, खालिसतन ये नया लफ्ज है और लेकिन ये हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है, हम उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खालिस, खालिसतन खास तौर पर, मिन दूनिन नासी लोगों के अलावा। हम इससे पहले इस तरह का हिस्सा, फ्रेज और फिक्रा देख चुके हैं जहां पर था मिन दूनिल्लाहि, तो वहां अल्लाह था, यहाँ अन्नास है, वहां तर्जुमा हमने किया था अल्लाह के अलावा। तो यहाँ पर अन्नास आ गया तो हम तर्जुमा कर रहे हैं दूसरे लोगों के अलावा। फतमन्नउल मौता ये नया फिक्रा है, फतमन्नउल मौता, और बेसिकली इसमें जो नया लफ्ज है वो तमन्नउ है, अलमौत तो पहले आ चुका है। तो इस फिक्रे को 2 मरतबा दोहराएं तर्जुमे के साथ। फतमन्नउल मौता तो तुम तमन्ना करो मौत की, फतमन्नउल मौता तो तुम तमन्ना करो मौत की।
इन कुंतुम सादिकीन, इन कुंतुम अगर तुम हो, सादिकीना सच्चे। यहूदी कहा करते थे कि वो तो अल्लाह के महबूब और पसंदीदा लोग हैं, आखिरत का घर यानी जन्नत तो सिर्फ उन्हीं के लिए है, और नीचे के जहन्नुम की आग तो उनको छुएगी ही नहीं। उनका दावा था लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि आग हमारे लिए सिर्फ चंद दिन के लिए होगी। तो इस तरह के दावों के मुकाबले में अल्लाह ने ये कहते हुए चैलेंज किया कि जरा मौत की तमन्ना तो करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते थे कि वो अपने इस दावे में झूठे हैं, तो इस तरह अल्लाह ने उनके खोखले और गलत दावों को मुसलमानों के सामने बेनकाब कर दिया कि वो यहूद ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये हम भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम यकीनी तौर पर जन्नत में जाएंगे या अपने अमलों की वजह से जन्नत में जाएंगे। हम तो अल्लाह से सिर्फ उसके रहम करम की भीख मांगते हैं कि वो हमें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर दें। नहीं, कभी भी हमारे जहनों में ये ख्याल ना आए कि हम आखिरी नबी की उम्मत हैं, हम मुसलमान हैं, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, लिहाजा जन्नत तो अब अपनी ही समझो। इसलिए जिस तरह अल्लाह ने पिछली कौमों को इस हवाले से तंबीह की है, उसी तरीके से ये तंबीह हम पर भी अप्लाई होती है कि हम सिर्फ इस बात को लेकर कि हम आखिरी नबी की उम्मत हैं, हम जन्नत में जाएंगे, इस गलत फहमी और खुश फहमी में ना रहें, बल्कि अल्लाह से खास तौर पर उसके फजल से, उसकी रहमत और करम की भीख मांगते रहें कि अल्लाह हम मुसलमान हुए, कलमा हमने पढ़ा, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, हमने कुछ अमल भी किए, लेकिन इन सारे कामों के बावजूद जन्नत तो सिर्फ आपके रहम करम ही से मिलनी है। तो अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ठीक है जी, लफ्जी तर्जुमे के साथ इस आयत को दोहराएं। कुल कह दें, इन कानत लकुम अगर तुम्हारे लिए है, अद्दारुल आखिरतु आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, खालिसतन खास तौर पर, मिन दूनिन नासी दूसरे लोगों के अलावा, फतमन्नाहुल मौता तो तुम सब तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आयत हमारी मुकम्मल हो गई। दूसरी आयत की तरफ चलते हैं, तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वो हरगिज तमन्ना न करेंगे उसकी कभी भी, उसके सबब जो आगे भेजा है उनके हाथों ने, और अल्लाह जानने वाला है जालिमों को। तो लफ्जी तर्जुमा देखें तो वलन यतमन्नहु, ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। असल में ये था वलन यतमन्नौना, यतमन्नौना प्लस हु था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमने अगले असबाब पर पढ़ना है कि जब फेल मुजारे से पहले लन आ जाए तो आखिर से नून ड्रॉप हो जाता है, तो इस वजह से नून ड्रॉप हो गया, लन यतमन्नौ रह गया। अबदन कभी भी, नेवर एवर का माना दे रहा है कि ये हरगिज इस चीज की तमन्ना नहीं करेंगे जो उनको चैलेंज किया जा रहा है। बिमा उसके सबब जो, क़द्दमत ऐदीहिम, ये नया लफ्ज, क़द्दमत ऐदीहिम आगे भेजा उनके हाथों ने, क़द्दमत ऐदीहिम आगे भेजा उनके हाथों ने, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह अलीमुम खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को। तो यहूद में इतनी हिम्मत न थी कि वो एक नबी के सामने मौत की दुआ करें, क्योंकि एक तो वो अच्छी तरह जानते थे कि जन्नत सिर्फ उनके लिए नहीं है, जन्नत में कुछ दूसरे लोग भी, दूसरी उम्मतें भी जाएंगी,
اور دوسرے یہ کہ انہوں نے رسولوں کے انکار جیسا ایک غلط کام کیا تھا جس کو وہ معلوم تھا، جانتے تھے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. تو ان دو غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے اتنی ہمت نہ دکھائی، ورنہ وہ ایسی ہمت کر سکتے تھے کہ وہ موت کی دعا مانگے. تیسرا یہ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، کیونکہ اس چیز کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا. اب اگر ہم موت کی تمنا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو جو دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا ہم عیش و عشرت گزار رہے ہیں اس سے بھی جائیں گے. تو اس لیے یہ تین اہم وجوہات، ایک کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنت صرف ان کی نہیں ہے، دوسرا انہوں نے نبیوں کا انکار کیا تھا، اور تیسرا وہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درست اور سچ کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم نے دعا کی تو ہماری دعا کے بدلے میں ہمیں موت بھی آ سکتی ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے. تو جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے متعلق کوئی نصیحت سننا یا یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایک حدیث کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دھبا مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ پختہ ہو جاتا ہے، دوسرے گناہ پر دوسرا دھبا، تیسرا، اور یوں اس کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھلائی کی طرف نہیں چلتا. تو اس لیے ہمیں یقیناً انسان ہے، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. لفظی ترجمہ دہرائیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. ایک حدیث لیتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنت ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے روزانہ کم از کم 3 مرتبہ جنت کا سوال کر لینا چاہیے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لینی چاہیے. اور 3 مرتبہ میں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ 3 مرتبہ میں نے پڑھے کلمات، 3 مرتبہ دونوں کلمات پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اس لیے اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول بنائیں، صبح و شام کم از کم 3 مرتبہ تو ضرور یہ کلمات دعا کی صورت میں اللہ سے مانگ لیے جائیں. محاورہ ترجمہ، کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ ہرگز کبھی بھی موت کی آرزو اور تمنا نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. تو اسباب ایک مرتبہ پھر سے یاد دہانی کے لیے تازہ کرتے ہیں. یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، کسی اور کو نہیں ملے گی، اور اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے دلوں میں یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کرنے والا عظیم اور گناہونا جرم کیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما. آمین.
हमें एहतिसाब भी करना है कि क्या हमारे काम, हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम जन्नत में जा सकें और जहन्नुम से बच सकें। अगर ऐसे नहीं है तो आइंदा के लिए प्लान बनाया जाए इस चीज का कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से नेक काम करूंगा ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। दो चीजें जरूरी हैं, एक काम का नेक होना और दूसरा नीयत का खालिस और सच्चा होना। अगर काम अच्छा कर रहा है लेकिन नीयत ठीक नहीं है तो वो भी सवाब की बजाय गुनाह का और अजाब का बायस बनेगा। नीयत बहुत अच्छी है लेकिन काम गलत कर रहा है तो भी अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। इसलिए काम भी दुरुस्त होना चाहिए और नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए और ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया जाए। अस्मा और अफ़आल। सर ये दार जो है, अद्दार, ये बैत की तरफ मतलब है इसका मतलब, या ये इसका मफहूम कुछ और है? दार का मफहूम बैत से थोड़ा वसी है। बैत जो है एक पोर्शन को कहते हैं और दार कंपाउंड को कहते हैं। बड़ी हवेली है तो उसको दार कहा जाता है और बैत उस हवेली के अंदर बने हुए कुछ कमरों पर मुश्तमिल जो एक पोर्शन है उसको बैत कहा जाता है। थैंक यू सर। तो नया जो वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने वाले अस्मा में सबसे पहला आ रहा है अद्दार। अद्दार वाहिद है और इसकी जमा आएगी दियार। तो अगर हरकत के साथ अगर हम पढ़ें तो दारुन वाहिद है और जमा आएगी दियारुन, और अगर इसको दारन पढ़ेंगे तो फिर दियारन हो जाएगा और दारिन पढ़ेंगे तो जमा भी दियारिन हो जाएगी। अलमौत भी वाहिद है और इसकी जमा अमवात। मौत की जमा अमवात और इसमें मौतुन की जमा अमवातुन और मौतन या मौतिन दोनों की जमा अमवातिन। नहीं सॉरी, इसमें उस तरह अमवातिन नहीं, अमवातन और अमवातिन दोनों तरह से आएंगे क्योंकि ये जमा मुकस्सर है। ऐदी जमा है और इसका वाहिद आएगा यद। यदुन की जमा ऐदी इस्तेमाल होती है और ये हर हाल में इसी तरह होगी, ऐदी ही रहेगी, ऐदा या ऐदू नहीं होगी बल्कि ये ऐदी ही रहेगी। तो दार की जमा आएगी दियार, मौत की जमा अमवात, यद की जमा ऐदी। तीन हरफी सेहतमंद अफ़आल, फतहा, नसरा, दरब, इसमें से कौन सा इस्तेमाल हो रहा है जी? खालिसतन। खालिसतन जो है वो खालिस इसम फाइल मुज़क्कर आएगा और इसका मुअन्नस खालिसतन। तो नसरा के पैटर्न से ये टेबल आएगा, खलासा, यखलुसु, उखलुस, खालिस डैश खुलूस, खलासा, यखलुसु, उखलुस, खालिस डैश खुलूस। और इसका माना खालिस होना, प्योर होना। और सादिकीन पहले भी आ चुके हैं, सादिक से सादिकीन, तो ये भी नसरा का पैटर्न, सदाका, यसदुकु, उसदुक, सादिक, मसदूक, सिद्र, सच्चा, उसने सच कहा। और जालिम भी पहले गुजर चुका है, ज़लामा, यज़लिमु, इज़लिम, जालिम, मज़लूम, ज़ुल्म। तीन हरफी सेहतमंद अफ़आल थे। तीन हरफी कमजोर अफ़आल को अगर हम देखें तो सबसे पहला आ रहा है कुल, और ये हर दूसरी लाइन में तकरीबन मौजूद है। काला, यकूलु, कुल, काइल, मकूल, कौल। काना भी ऐसा ही है, हर दूसरी लाइन में काना, यकूनु, कुन, काइल, डैश, कौल। अल-मौत, मौत मस्तर है तो इससे भी हम काला की तरह हम टेबल बना सकते हैं। जैसे काला यकूलु था तो ऐसे ही बनेगा माता यमूतु मुत, और इसका माइत नहीं आएगा बल्कि मैयत आएगा, मैयत डैश मौत। फिर से करें, माता यमूतु मुत मैयत डैश मौत। माता का माना वो मरा, मैयत मरने वाला।
मजीद फीही में अगर हम अफ़आल को देखें तो यतमन्नऊ और तमन्नऊ दोनों एक ही पैटर्न पर आ रहे हैं। हमने टेबल पढ़ा है तवल्ला का, किसी तरी में हम एक टेबल पढ़ चुके हैं तवल्ला यतवल्ला, उसी तरीके से, और वो असल में था तदब्बरा के पैटर्न पर। तो इसका तवल्ला बनता था तो यहाँ पर बनेगा तमन्ना यतमन्ना, जैसे था तवल्ला यतवल्ला, ऐसे ही तमन्ना यतमन्ना, तमन्ना मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन। उर्दू में जो है वो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुतमन्नी शिरकत। हम किसी को दावत वगैरह देते हैं इनविटेशन, तो उसमें जो है वो हम आखिर में एक चीज लिखते हैं कि किसकी तरफ से ये इनविटेशन है, तो उसमें मुतमन्नी शिरकत वो इसी से है। उर्दू में वो या के साथ आ जाता है मुतमन्नी, और अरबी में जब ये होगा तो फिर ये मुतमन्निन होगा। दूसरा आ रहा है कद्दमत, तो अल्लामा का पैटर्न है ये, कद्दमा युकद्दिमु कद्दिम मुकद्दिम मुकद्दम तकदीम। कदमा का माना उसने आगे किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया इन आयात के हवाले से, ग्रामर के हवाले से। अगर कोई सवाल है तो 2 मिनट में हम इन सवालात को देख लेते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नहीं वैसे तो खत्म कर दिए, इसीलिए मैंने भी इसको नहीं चलाया, अब आप आगे हम चला रहे हैं। सर यहाँ पे यतमन्नऊ जो है, हु का मतलब यहाँ पे हु मौत को रेफर किया हुआ है ना? जी मौत है, यतमन्नऊ हु से मुराद मौत है यहाँ पर, कि अगर और सर ऊपर जहाँ, सॉरी सर, ऊपर जहाँ कानत था तो यहाँ पे आखिरत के लिए फीमेल यूज किया हुआ है ना हमने? नहीं, दार के लिए। अच्छा, दार के लिए। दार के लिए। तो सर बैत मुजक्कर होता है और दार जो है वो मोनस होता है जी। और सर आखिरा? अल आखिरत, इसीलिए दार मोनस है, इसीलिए आखिरतु आया है ना। अगर ये मुजक्कर होता तो फिर दारुल आखिरु होता ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी। नहीं, HD तो इसमें लगता नहीं। कौन सा सीगा है इसका? सॉरी, तमन्नाओं में कौन सा सीगा है? ये तमन्ना से करें, पूरा टेबल करते हैं। तमन्ना, तमन्नऊ, तमन्नईता, तमन्नईतु, तमन्नईतुम, तमन्नईना, यतमन्ना, यतमन्नऊना, ततमन्ना, अतमन्ना, ततमन्नऊना, नतमन्ना, तमन्ना, तमन्नऊ ये है। तमन्ना, तू एक तमन्ना कर, तमन्नऊ तुम सब तमन्ना करो। अभी असल में तो था तमन्नऊ, वाव के ऊपर पेश आ रही है, वो अगले लफ्ज के साथ मिलाने की वजह से आरजी है। ये अमर का अमर है जी, अमर है जी। और इस टेबल में, तदब्बरा वाले टेबल में हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसका फेले माजी की जमा तमन्ना तमन्नऊ और अमर की जमा तमन्ना और तमन्नऊ दोनों एक ही तरह होते हैं सारे टेबल्स में। तदब्बरा में भी ऐसे ही था, तदब्बरा, तदब्बरू, और अमर में तदब्बर, तदब्बरू, एक तरह से आते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। अब यहाँ पर हम तर्जुमा जो कर रहे हैं वो यही है कि अगर तुम्हारे लिए है तो तुम तमन्ना करो। अब यहाँ पर माजी वाला तर्जुमा नहीं हो सकता कि अगर आखिरत का घर तुम्हारे लिए है तो उन्होंने तमन्ना की, बनता नहीं है तर्जुमा। तो कॉन्टेक्स्ट के जरिए पता चलेगा हमें कि यहाँ पर ये माजी में इस्तेमाल हो रहा है या अमर में इस्तेमाल हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ये यतमन्नाऊ ना नहीं है कि वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे? प्लूरल फॉर्म ऑफ यतमन्नाऊ, यतमन्नाऊ, यतमन्नाऊ ना। ये बात तो अभी स्लाइड्स में आई थी,
آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا ہے, یہ بات ویسے کر چکے ہیں کہ اصل میں یتمنون تھا, شروع میں لن کا اضافہ ہوا. سر میرا مطلب ہے تو پھر یہ امر تو نہیں ہوا نا, یہ تو مزارع پلورل ہوا نا کی بات کر رہے ہیں تھرڈ فارم میں, جیسے ولن یتمنوا جو ہے, جیسے اگر ہم نے یہ پڑھا یتمنونا جو ہے اس کو نون ہم نے کٹ کرا ہے, تو یہ تو امر کا صیغہ تو پھر نہیں ہوا, تو مزارع پلورل کا صیغہ ہو گیا نا. بالکل درست ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو پچھلی آیت میں فتمنوا الموت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا سوری سر, اچھا میں سمجھا یتمنون مضارع ہی ہے, اس کا نون ڈراپ ہوا ہے, لیکن فتمنو میں جو تمنو ہے یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے اور امر بھی ہو سکتا ہے. تو ماضی کو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ صحیح بیٹھ نہیں رہا, تو امر کے معنی میں لیں گے. ٹھیک ہے سر, سوری. اچھا جی, گرامر میں ہم پڑھ رہیں گے مزید. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں فعل مضارع کا استعمال لم کے ساتھ, چھری کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں, اسی کو ہم مزید پڑھیں گے. ہم جو پڑھ چکے ہیں ابھی تک, ہم پڑھ چکے ہیں مؤنث کے صیغے, دو کے صیغے, مجہول کے صیغے, اور کروما کا پیٹرن پڑھ چکے ہیں, اسم مکان پڑھ چکے ہیں, اس میں صفت پڑھ چکے ہیں, اس میں تفضیل, مبالغہ اور جمع تکسیر ہم پڑھ چکے ہیں. اور نحو کے اسباق میں سے ہم لم یفعل خیرا یعنی لم کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ آج مزید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تین حروف والے افعال صحت مند اور کمزور دونوں کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں کہ جب تین حرفی افعال کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ لم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. تو اس کی جو ہم نے مثالیں دیکھی تھی وہ تھا یفعلوا یفعلون, تفعلوا افعلوا, تفعلون نفعلوا. تو اس کے ساتھ جب ہم نے لم استعمال ایڈ کیا تھا تو لم نے آ کر چھری والا کام کرتے ہوئے آخر سے پیش کو کاٹ کے جزم بنا دیا تھا. تو یہ بنا تھا لم یفعل, لم یفعلوا, لم تفعل, لم افعل, لم تفعلوا, لم نفعل, اور ہیا لم تفعل. اور اسی طرح ہم نے کمزور فعل بھی ایک لیا تھا, یقولو سے بن گیا تھا یہ لم یقل, لم یقولو, لم تقل, لم اقل, لم تقل, لم تقل, لم اقل, لم تقولو, لم نقل, اور ہیا لم تقل. الحمدللہ یہ پچھلے سبق کا اعادہ تھا. اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال, لیکن فعل مضارع ہم لیں گے مزید فیہ افعال سے. تو مزید فیہ افعال جو ہم نے پڑھے ہیں علم, حاسب, اسلم, اختلف, استغفر, اور اس کے ساتھ کمزور حروف والے اتقا, اقامہ وغیرہ, ان میں سے ہم کچھ کے ساتھ پریکٹس کریں گے. ہم علمہ کے ساتھ ایک پریکٹس کرتے ہیں. علمہ کا معنی اس نے سکھایا, یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ لم صرف فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے, فعل ماضی کے ساتھ نہیں آتا, تو اس لیے ہم لم کو کی ایڈیشن صرف فعل مضارع کے ساتھ ہی کریں گے. تو پہلے سمپل فعل مضارع کا ایک مرتبہ دہرائیں, یعلم, یعلمون, تعلم, تعلم, تعلمون, نعلم, اور ہیا تعلم. اب جب اس کے ساتھ لم آ جائے گا تو یہ بنے گا لم یعلم, لم یعلمو, لم تعلم, لم اعلم, لم تعلمو, لم نعلم, لم تعلم. ترجمہ کیا ہوگا جی؟ لم یعلم اس نے نہیں سکھایا, لم یعلمو انہوں نے نہیں سکھایا, لم تعلم آپ نے نہیں سکھایا, لم اعلم میں نے نہیں سکھایا, لم تعلمو آپ سب نے نہیں سکھایا, لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا, اور لم تعلم اس عورت نے نہیں سکھایا. لم کے بارے میں 4 باتیں بتائی تھی, یاد ہوں گی؟ اگر یاد نہیں ہے تو ہم اس کو دہرا سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے. لم کے بارے میں جو 4 باتیں پڑھی تھیں وہ کیا تھیں
کہ پہلی بات فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، دوسری بات جزم دیتا ہے، فعل مضارع کے آخر میں سے جو ہے وہ جزم دیتا ہے، اور تیسری بات نفی کا معنی دیتا ہے، اور چوتھی بات یہ اس کو مضارع کو ماضی والے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جزم کی دو صورتیں بتائی تھیں کہ ایک سمپل اگر ہوگا جیسے یعلمو تھا تو یہاں پر جزم آ جائے گی، یعلم ہو جائے گا، اور اگر نون والا ہے تو پھر اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا. تو بول چال بری عادتیں سکھانے کے بارے میں اگر بات کی جائے اور میں سوال کروں علم یعلم، کیا اس نے نہیں سکھایا، تو جواب آئے گا لم یعلم، نہیں اس نے نہیں سکھایا. تو یہ آسانی کے لیے ہے، پریکٹس زبان پر چڑھانے کے لیے، ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نفی والا جواب جب دیا جاتا ہے تو ایک دفعہ لا پہلے ایڈ کیا جاتا ہے. مثلا علم یعلم، تو اس کا ایکچوئل صحیح جواب جو آئے گا وہ ہوگا لا لم یعلم، نہیں اس نے نہیں سکھایا. علم یعلمو، لا لم یعلم، انہوں نے نہیں سکھایا. علم تعلم، لا لم اعلم، میں نے نہیں سکھایا. علم تعلمو، لا لم نعلم. تو لا کو ہم انڈرسٹوڈ سمجھتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں، وداؤٹ لا کے میں سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ جواب دو رہے ہیں. علم یعلم، لم یعلم. علم یعلمو، لم یعلم. علم تعلم، لم اعلم. علم تعلمو، لم نعلم. الحمدللہ. اسی طرح ایک اور فعل ہے مزید فیہ میں سے، اسلمہ کے پیٹرن پر ہم نے پڑھا، جس کا مضارع آ رہا تھا یسلمو، یسلمونا، تسلمو، اسلمو، تسلمونا، نسلمو، اور ہیا تسلم. اور یسلمو کا معنی وہ فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا. اب لم کے ساتھ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آ جائے گا لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، اور لم تسلم. ترجمہ ہوگا لم یسلم، اس نے حکم نہیں مانا یا اس نے فرما برداری نہیں کی. لم یسلمو، انہوں نے حکم نہیں مانا. لم تسلم، آپ نے حکم نہیں مانا. لم اسلم، میں نے حکم نہیں مانا. لم تسلمو، آپ سب نے حکم نہیں مانا. لم نسلم، ہم نے حکم نہیں مانا. اور ہیا لم تسلم، اس عورت نے حکم نہیں مانا. دو مرتبہ دہرائیں بغیر ترجمے کے. لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، لم تسلم. لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، یا لم تسلم. تو قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے ہمیں انذرتہم ام لم تنذرہم. انذرتا اسلمتا کی طرح ہے، ایسے ہی ہے. اسلم، اسلمو، اسلمتا، ایسے ہی آئے گا. انذرا، انذرو، انذرتا. تو انذرتا ماضی والی فارم میں آیا ہے. ام لم تنذرہم، تو لم تسلم اور لم تنذر سیم پیٹرن ہے. تو یہ بھی اسلمہ کے پیٹرن پر آ رہا ہے. انذرا ینذر، ڈرانا. تو لم تنذر. انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں. ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. ایک کمزور حروف میں سے ایک کمزور فعل لیتے ہیں، اور کمزور فعل میں سے ہے جی ہمارے پاس ارادہ. ارادہ کا معنی اس نے چاہا. اس کا مضارع بنتا تھا یریدو، یریدونا، تریدو، اریدو، تریدونا، نریدو، اور ہیا تریدو. تو یریدو کا معنی وہ چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ سب چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور وہ عورت چاہتی ہے. ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جزم کی ایک فارم، تین صورتیں تھیں. اگر سمپل فعل ہے تو آخر میں جزم آ جائے گی، نون والا ہے تو نون ڈراپ ہو جائے گا. اگر کمزور حرف والا فعل ہے تو اس کا کمزور حرف بھی چلا جائے گا سنگولر میں. تو یریدو میں پہلا کام ہوگا کہ دال کے آخر میں جزم آ جائے گی،
और जज़म आने के साथ साथ कमजोर हर्फ भी उड़ जाएगा और ये रह जाएगा लम युरिद। लम युरिद दोहराएं, लम युरिद, लम युरीदू। जमा में याद रखें वापस आ जाएगा, जमा में लम युरीदू नहीं होगा, जमा में वापस आ जाएगा। तो लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद और लम तुरिद। तर्जुमा होगा लम युरिद उसने इरादा नहीं किया, लम युरीदू उन्होंने इरादा नहीं किया, लम तुरिद आपने इरादा नहीं किया, लम तुरिद मैंने इरादा नहीं किया, लम तुरीदू आप सब ने इरादा नहीं किया, लम नुरिद हम सब ने इरादा नहीं किया, लम तुरिद उस औरत ने इरादा नहीं किया। 2 मरतबा बगैर तर्जुमे के दोहराएं, लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद, लम तुरिद। लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद, लम तुरिद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलम युरिद का जवाब आएगा लम युरिद, अलम युरिद, लम युरिद, अलम युरीदू, लम युरीदू, अलम तुरिद, लम उरिद, अलम तुरीदू, लम नुरिद। मैं सवाल दोहराऊंगा, आप लोग अपनी जगह पे जवाब दोहराएं। अलम युरिद, अलम युरीदू, अलम तुरिद, अलम तुरीदू, लम नुरिद। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का माइक ऑन है? माइक काइंडली, अगर सवाल नहीं है तो म्यूट रखिए प्लीज। तो कुरान में यही फेल इस्तेमाल हुआ है, लम युरिद, लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, नहीं चाहा अल्लाह ने कि पाक करे वो उनके दिल। पिछले 2 असबाक में हमने ये चीज सीखी है कि लम अगर जमा वालों में आए तो नून ड्रॉप हो जाता है, जैसे यफालूना और तफालूना था, तो इनके साथ जब लम आया तो नून ड्रॉप हो गया, लम यफालू, लम तफालू। तो इसी तरीके से तस्निया वाला सीगा भी हम पढ़ चुके हैं, तो तस्निया और ड्यूअल के लिए भी नून वाला होता है, यफअलानी तफअलानी, यफअलानी तफअलानी। तो इनके साथ भी जब लम आएगा तो इनका नून भी ड्रॉप हो जाएगा, यफअलानी से रह जाएगा ये लम यफअला और तफअलानी से रह जाएगा लम तफअला। और इसी तरह हमने वाहिद मुअन्नस मुखातब के लिए हमने पढ़ा था तफअलीना, सामने वाले के लिए जो तफअलू के मुकाबले में मुज़क्कर से मुअन्नस तफअलीना, तो तफअलीना का नून भी ड्रॉप हो जाएगा और ये रह जाएगा लम तफअली। तो हमारे पास अब 5 अफ़आल ऐसे आगे जिनके आखिर से नून ड्रॉप होता है, 5 अफ़आल ऐसे आगे जिनके आखिर से नून ड्रॉप होता है। तो छुरी वाला लफ्ज जो यानी लम नीचे दिए गए 5 अफ़आल से नून को गिरा देता है और इन अफ़आल को अफ़आल खमसा कहते हैं, यानी 5 फेल स्पेशल हैं ये। और इस तब्दीली को याद रखने के लिए इस तरीके से याद कर लें, यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलानी तफ़अलूना और तफ़अलीना, यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना। तो ये 5 अफ़आल हैं, इनको अफ़आल खमसा कहते हैं, यानी इनके आखिर में नून आता है, इनके आखिर में नून आता है, इसलिए इनको एक कैटेगरी बनाई गई है। मजीद मिसालों को अगर देखें तो यक़ूलू से भी इसी तरह आ जाएगा, यक़ूलानी यक़ूलूना, तक़ूलानी तक़ूलूना, तक़ूलीना। अब इनके साथ अगर लम के साथ पढ़ना हो तो पढ़ेंगे लम यक़ूला, लम यक़ूलू, लम तक़ूला, लम तक़ूलू और लम तक़ूली। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा एक दिया गया है अल्लामा वाले पैटर्न पर, युकज़्ज़िबू से युकज़्ज़िबानी, युकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबीना
اور لم کے ساتھ آ جائے گا لم یکذبا، لم یکذبو، لم تکذبا، لم تکذبو اور لم تکذبی. اور یہ ایک اہم نوٹ ہے، آگے ہم نے پڑھنا ہے ہتھوڑے والا لفظ جو آج آیات میں آیا بھی تھا لن یتمنوہ، یہ بھی ان پانچوں افعال سے نون کو گرا دے گا. یعنی اگر ان کے ساتھ ہتھوڑے والا لفظ ہوگا جیسا کہ آج ہم نے پڑھا لن یتمنوہ، تو وہاں سے بھی نون ڈراپ ہوا ہے. تو نون کا ڈراپ ہونا لم کی وجہ سے بھی ہوگا، لم کی وجہ سے بھی ہوگا. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں جزم والا آ رہا ہے یا کس وجہ سے یہ نون گرا ہوا ہے؟ تو وہ ہمیں پیچھے دیکھنا ہوگا کہ اگر پیچھے لم لگا ہوا ہے تو وہ جزم ہے، اگر لم لگا ہوا ہے تو پھر جزم نہیں، کوئی اور صورتحال ہے. یہ پہلا سبق الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس سبق کی گرامر کے حوالے سے مزید کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. جی ذکی بختیار صاحب ریزڈ ہینڈ، پلیز سر سوال ہے، بات کریں. سر السلام علیکم. السلام ورحمۃ میرے اس سبق سے ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن پچھلا جو ہم نے کوئز کیا اس میں ایک چیز جو مجہول کے بارے میں سیکھی تھی، مجہول کیوں کرتے ہیں ہم، کس چیز کو مجہول میں کیوں کنورٹ کرتے ہیں، اس سے کیا ایکٹیو اور پیسو والا کانسیپٹ ہے. انگلش میں جیسے ہم ایکٹیو اور پیسو کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی یہ پیسو ورب ہے. جی اور اس میں کوئی ایسے بعض اوقات تو مقصود ہوتا ہے کہ فائل کو مبہم رکھنا ہوتا ہے. اصل یہی ہے کہ فائل فعل مجہول کے اندر فائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مفعول یوز کیا جاتا ہے. مجہول سوری، یعنی کبھی ضرورت پڑتی ہے جملے میں. جی بعض اوقات پڑتی ہے ضرورت. آپ اگر عربی کی ویسے بول چال کی بات کریں تو یہاں پر کوئی آئے اور اگر کہے جی کہ یہ اعلان ہوا ہے، یہ اعلان ہوا ہے، اب اعلان کرنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے اعلان کیا، تو وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ لقد اعلنا، بلکہ وہ کہے گا لقد اعلنا، اعلان کیا گیا ہے کہ فلاں 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 یہ بات ہے، کہا گیا ہے کہ ایسا کرو، کہا کس نے یہ نہیں پتا. یا جو ہے وہ ادھر کسی کو پٹائی لگے، مار کھا کے کوئی آ جائے اور 2 گھنٹے بعد آ کے بتائے جی کہ مجھے کسی نے مارا ہے، تو مارنے کا کس نے مارا ہے تو کہے جی کوئی پتہ نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ضربہ جو ہے وہ ہوا، بلکہ وہ کہیں گے ضربہ، اس کو مارا گیا ہے، مارنے والے کا پتہ نہیں ہے. تو جہاں پر فعل کے کرنے والے کا پتہ نہ ہو تو وہاں پر پھر فعل مجہول یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح رولز اپلائی کرتے وقت جب چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسا تھا لیکن جو ہے وہ ہم نے یہ کر دیا. مثلا ہم کہیں جی کہ یقولو اصل میں یقولو تھا، تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یقولو میں واو پر کمزور حرکت مشکل تھی تو ہم نے میں نے واو کی حرکت کو جو ہے وہ منتقل کر دیا، میں نے واو کی حرکت پچھلے حرف کو دے دی، بلکہ ہم کہتے ہیں واو کی حرکت پچھلے حرف کو دے دی گئی. رولز اپلائی جب کیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی مجہول والے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے یاد ہے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارا اسی طرح کا ایک ٹیبلز کا پیپر تھا، تو اس میں اسی طرح سے ایک جو ہے وہ لفظ دیا گیا تھا اور اس میں سوال تھا کہ اس میں بتائیں جی کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے. تو میں نے اس کا جواب دیتے وقت یہی لکھا جی کہ یہ لفظ یہاں پر جو ہے وہ پیج کے بعد الف پڑھنا مشکل تھا، اس لیے میں نے اس کو لکھا فَقَلَّبْتُهُ بِالْوَاوِ، میں نے اس کو واو میں بدل دیا. تو جو ہمارے پیپر چیک کرنے والے ٹیچر تھے انہوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کس نے لکھا تھا، میں نے لکھا تھا. میں نے کہا تم کون سا کوئی فن خان ہو کہ تم نے لکھا ہے میں نے بدل دیا، تم کون ہوتے ہو؟ ایسے موقعوں پر لکھا جاتا ہے فَقُلِبَتْ بِالْوَاوِ، اس کو واو سے بدل دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کچھ جس کی وجہ سے اوکے جی. ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، تو ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے انشاءاللہ ہم 7:20 پر پھر سے دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. 7:00 جی ٹھیک ہے.
نماز بھی پڑھیں گے اور چائے وائے کسی نے پینی ہے تو چائے بھی پی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما بعد. سبق نمبر 14B، اس میں ہم نے پڑھنی ہے ایک آیت نمبر 96. تو ہم فوراً آتے ہیں اپنے اشاروں کے اعادے پر. تو جو اشارے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا اعادہ ایک مرتبہ. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں پر سے سلوک، کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر. ٹھیک ہے جی. تو نئے جو اشارے ہم نے پڑھنے ہیں وہ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. ایک لفظ جو ہے وہ ہم ان سارے اشاروں کا ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ، کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ، میثاق طور، آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخری چار کو پھر دہرائیں 2 مرتبہ. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. الحمدللہ. تو دوسرا اشارہ دنیا بھی پیاری. لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور بدعمالیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ اسیسمنٹ کرنی چاہیے ان آیات کی روشنی میں. اسباب، جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے اس زندگی میں کوئی عزت و احترام نہ ہو. یعنی دنیا میں بظاہر تنگی کی زندگی بھی گزار رہے ہوں لیکن آخرت میں نہیں جانا چاہتے تو بھی دنیا کی زندگی کے خواہش مند رہتے ہیں. برائیوں سے بھری زندگی کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتی، چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو. اور اس لیے ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو. تو ہم چلتے ہیں سیدھا تلاوت کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں زیادہ حریص سب لوگوں سے زندگی پر، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. ان کا ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر دیا جائے. تو اصل میں تھا یہ تجیدو، وجدہ یجیدو، اس سے یجیدو یجیدون تجیدو، آپ پاتے ہیں یا پائیں گے. تو اس کے شروع میں لام آ گیا اور آخر میں نون آ گیا شد والا، تو یہ لفظ بن گیا لتجدن. تو لام اور نون کی وجہ سے ترجمے میں تبدیلی کیا آئی کہ تاکید اور ایمفسس پیدا ہو گیا. اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، تو لتجدن ہم، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص الناس، زیادہ حریص سب لوگوں سے. یہ احرص وہی ہے جو ہم نے تفضیل کے صیغے پڑھے ہیں، اکبر، افضل، اعلی، اسی طرح ہے احرص. تو احرص الناس لوگوں کا حریص، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، علی حیات،
जिंदगी पर, यानी दुनिया की जिंदगी पर सबसे ज्यादा हरीस पाओगे। यानी किसको? यहूद की बात हो रही है, अहले किताब की। वमिनल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया उनसे भी, यानी ये आम लोगों से भी ज्यादा हरीस हैं और मुशरिकीन से भी ज्यादा हरीस होंगे। यवद्दु चाहता है, वद्दा यवद्दु, वद्दा यवद्दु वो चाहता है। कौन चाहता है? अहदुहुम, उनमें से हर एक, उनमें से हर एक ये चाहता है, लव युअम्मरु, काश के उम्र दिया जाए। तो ये युअम्मरु मजहूल है, युअम्मरु वो उम्र दिया जाए, अल्फ सनतिन 1000 साल। उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि काश के वो 1000 साल की उम्र दिया जाए। जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते थे, चाहे उसकी कीमत के तौर पर उन्हें अपनी इज्जत ही क्यों ना देना पड़े। इसलिए हमें बाइज्जत जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन बाइज्जत जिंदगी का मेयार क्या होगा? वो है अल्लाह की इताअत करके, अल्लाह ही से अपनी हर मुश्किल में मदद मांग कर, उसी के सामने सवाल करके, उसी के सामने झुक कर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। जब हम इस अंदाज से जिंदगी गुजारेंगे तो ये एक बाइज्जत जिंदगी होगी। इससे हटकर जिंदगी गुजारने का कोई भी तरीका है, भले हमें दुनिया में वो जितना ही बाइज्जत लग रहा हो, दर हकीकत वो इज्जत वाली जिंदगी नहीं है, वो अल्लाह की नापसंदीदा जिंदगी। हमें अल्लाह के सिवा दूसरों से मांग कर अपने आप को जलील नहीं करना चाहिए, और ना ही अल्लाह के सिवा किसी से डरना चाहिए। इसलिए कि जिंदगी और मौत, रिज्क और इज्जत जिल्लत सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। तो जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो फिर जो दुनिया के अंदर मौजूद अफराद हैं उनके हाथ में ना हमारी इज्जत ना जिल्लत, तो फिर हमें उनकी खुशनुदी की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हमें दर हकीकत अल्लाह को राजी करने की फिक्र करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा तिलावत कीजिए जी। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। और नहीं है वो उसे दूर करने वाला अजाब से कि वो उम्र दे दिया जाए, यानी उम्र का, जिंदगी का बढ़ जाना उन्हें अजाब से दूर करने वाला नहीं है, और अल्लाह देखने वाला है जो कुछ वो करते हैं। वा मा हुआ, 3 लफ्ज, वा मा हुआ, और नहीं है वो, बी मुज़हज़िही, 3 लफ्ज हैं, बी मुज़हज़िह और ही, उसे दूर करने वाला। बिमुज़हज़िह, ज़हज़हा युज़हज़िहु, ये एक टेबल आएगा आगे चल के, हम पढ़ेंगे इस तरह के। बहुत कम कुरान में इस्तेमाल हुए 3 या 4 अल्फाज आए हैं जिनके रूट वर्ड्स 3 के बजाय 4 हैं। उनमें से एक ये है ज़हज़हा युज़हज़िहु, दूर होना, दूर करना। तो बिमुज़हज़िह, दूर करने वाला, मिनल अज़ाबी, अजाब से, अन युअम्मर, कि वो उम्र दे दिया जाए। यहाँ पर भी युअम्मर मजहूल इस्तेमाल हुआ, युअम्मर। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह खूब देखने वाला है, बिमा यामलून, जो वो करते हैं। एक बुरा और गुनहगार शख्स चाहे कितना ही जी ले, एक ना एक दिन उसने मरना है, और अपने अमलों की सजा उसने पानी है। अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है, और फरिश्ते हर एक काम का हिसाब रख रहे हैं। इसलिए हमें भी हमेशा आखिरत को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हदीस एक लेते हैं, उबादा इब्न सामित रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाहि अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। वमन करिहा लिक़ा अल्लाहि करिहल्लाहु लिक़ाअहु, और जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। जी, हमें चाहिए कि हम ऐसे अमल करें कि हम भी अल्लाह की मुलाकात के ख्वाहिशमंद हों, और अल्लाह भी हमारी मुलाकात को पसंद करने वाला हो।
लफ्जी तर्जुमा दोहरा लें, वमा हुआ और नहीं है वो, बिमुज़हज़िही उसे दूर करने वाला, मिनल अज़ाबी अज़ाब से, अन युअम्मरा के वो उम्र दिया जाए, वल्लाहु बसीरुन और अल्लाह देखने वाला है, बिमा यअमलून जो वो करते हैं। मुहावरा तर्जुमा, और अलबत्ता तुम उन्हें दूसरे लोगों से ज्यादा जिंदगी पर हरीस पाओगे और मुशरिकों से भी ज्यादा। उनमें से हर एक ये चाहता है काश के वो 1000 साल की उम्र पाए, और इतनी उम्र दिया जाना उसे अजाब से दूर करने वाला नहीं है, और अल्लाह देखने वाला है जो कुछ वो करते हैं। तो ये आयत हमें ये सबक देती है कि जो लोग आखिरत को पसंद नहीं करते वो दुनिया के फिर लालची होते हैं। ये मुश्किल के साथ इसकी कि मुश्किल तो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते, तो ये भी दोबारा उठने का वो जी, क्योंकि मुशरिकों का तो ये था कि उन मुशरिक तो ये कहते थे कि हम तो मिट्टी हो जाएंगे, कोई जजा सजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनका, तो इसलिए उनको इतना ज्यादा डर नहीं था। जबकि इन लोगों का मसला ये था कि एक तो ये गलती कर रहे थे, दूसरा इनको ये भी यकीन था कि जजा सजा भी होगी, तो इसलिए ये उनके मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, पसंद कर रहे थे कि जो मजे लेने हैं वो यहीं पर ले लें। तो जो आखिरत को नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, तो फिर वो दुनिया के लालची होते हैं, अगरचे वो इज्जत एहतराम की जिंदगी ना हो। तो बुराइयों से भरी जिंदगी किसी को सजा से बचा नहीं सकती। किसी इंसान को 1000 साल 2000 साल उम्र मिल जाए, लेकिन वो 1000-2000 साल की उम्र में अल्लाह की नाफरमानियां करता रहे, बुरे काम करता रहे, तो ऐसा नहीं है कि 1000, तो एक ना एक दिन उसने मरना है और मर कर उसने अपने अमलों की सजा पानी है। तो इसलिए ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि जो नेक अमाल से भरपूर हो। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी अता फरमा जो नेक अमाल से भरी हुई हो, और एहतिसाब नेक अमाल को जानने का, जांचने का, परखने का हम एक जो है वो अपना टाइम टेबल बनाएं, हम चेक करें अपने कामों को, अपने अमलों को, कि हम कितने काम नेक कर रहे हैं और कितने काम नेकी से हट कर रहे हैं। आइंदा की प्लानिंग कि मैं अपनी जिंदगी को जितना हो सके नेक कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और फिर जो नेक काम मुझे लगे कि ये नेकी का काम है, तो वो मैं खुद से करना शुरू नहीं कर दूंगा, बल्कि उसको एक दफा चेक कर लूंगा कि आया वाकई ये नेकी का काम है भी या नहीं। बाज़ औक़ात खास तौर पर आजकल के दौर में बहुत से काम जिन्हें नेकी समझ कर किया जाता है और समझा जाता है कि ये तो बड़े अच्छे काम है, लेकिन अगर मालूम किया जाए तो बहुत से काम ऐसे निकल सकते हैं कि जो दर हकीकत नेकी और सवाब की बजाय गुनाह का बायस बन रहे हैं। सर जी जी जी, ये आप जरा स्लाइड पीछे कीजिएगा, जो अम्मेरू है, जो अम्मेरा है, क्योंकि कहीं जगह मैंने देखा है जो अम्मेरू लिखा हुआ है, कहीं जो अम्मेरा लिखा हुआ है। ये देखिए ना, ये यहाँ लो इसका मजहूल सर जो अम्मेरू होगा ना, जो अम्मरू। लो ये वाला, जी जी, लो युअम्मरू है यहाँ पर, और ये नीचे आया है अन युअम्मरा। सर इसमें क्या फर्क है? ये दोनों मजहूल हैं? दोनों मजहूल हैं, दोनों मजहूल है। आखिरी हरकत सेम नहीं रहती, पेश नहीं रहेगा वो, या मैं भूल गया? वो माजी में सेम रहती है, मुजारे में तो चेंज हो सकती है ना। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं यफ़अलु से यफ़अल हो गया है, तो मुजारे में चेंज हो सकती है। अच्छा, फिर दोनों का मतलब यही है, जो अम्मिर का जो है, जो अम्मर, दोनों का माना यही है, उम्र दिया जाए या उम्र दिया गया। ठीक है, उम्र दिया जाता है या उम्र दिया जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पर जबर क्यों आ गया है, ये हम इंशाअल्लाह अगले लेसन में मुजारे के आखिर में क्यों आ जाती है। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये बता दें कि वजह से है जी, अन की वजह से यो अमर हो गया है जी, अन की वजह से हो गया, लेकिन अभी हम पढ़ा नहीं है, तो मैंने कहा कि हम अगले पढ़ लेंगे कि ये क्यों हो जाता है।
अगले लेसन में इंशाल्लाह ये चीज कवर हो जाएगी। एक आम कंसेप्ट जो है कि हर इंसान का जो दिल है वो जो गुनाह करता है तो दिल जो है वो उसको जरा वार्न करता है ना, और जो नेकी काम कर रहा है दिल मुतमईन होता है। तो बाद में इस कंसेप्ट को वो करते हैं जो काम कर रहे हैं यार हमारा दिल इससे बिल्कुल मुतमईन है, ये है ऐसे मैं ये नेकी काम कर, लेकिन अगर आप उसको डिटेल में या सुन यानी हदीस में या कुरान में देखें तो वो गलत है। अच्छा, दिल मुतमईन, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दामा युरीबुका इला मा ला युरीबु, जो चीज तुम्हें किसी टेंशन में, किसी तशवीश में डाले, शक में डाले, उसको छोड़ दो उस चीज की तरफ जो तुम्हें किसी किस्म का शक नहीं देती। अब एक काम मुझे 100% श्योर है कि ये तरीका करना है, मैंने ये काम करना है। दूसरे के बारे में ये है कि मुझे लगता है कि ये ठीक है, लेकिन 4 लोग, 6 लोग, 3 लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है। तो इसका मतलब है कि एक कन्फर्म है जिस पे सारे मुत्तफिक हैं कि ये तो सही है, लेकिन दूसरी में 4 लोगों की अपोजिशन आ गई कि नहीं इसमें तो कोई गड़बड़ है, तो अब वो जो काम है वो शक वाला आ गया। भले आपका दिल यूं मुतमईन है, लेकिन आप उस चीज को देखें कि आपको 4 लोग कह रहे हैं, 6 लोग कह रहे हैं भी आप जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो इस वजह से एक वो भी है। और फिर दूसरा है कि एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंत मुमिन। तो नेकी और बुराई की पहचान ये बताई है कि नेकी करने के बाद आप खुश हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे, और आप कोई बुरा काम करेंगे तो आप जो है वो थोड़ा सा एक उसमें डिस्टर्ब रहेंगे। तो आप एक काम कर रहे हैं, उसके करने के बाद आपने उसको नेकी समझ के किया, स्वाब समझ के किया, आपके करने के बाद आपको 2, 4, 10 लोगों ने कहा भी ये तो ठीक नहीं है, तो आपका इत्मीनान तो चला गया ना, तो चला गया, आपके अंदर कंफ्यूजन आ गई। लिहाजा वो काम होना चाहिए कि जिसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अस्मा और अफ़आल अहरस इस्तेमाल, जी सर यही वाला एक क्वेश्चन था। अहरसा जो है, अगर हम इसको इसमें तब्दील कहते हैं तो वो तो अहरसू होना चाहिए था ना, अफलू के पैटर्न पे। जी, तो ये अहरसा है ना यहाँ पे यूज हुआ। तो अहरसा तो मुस्लिमुन क्या हमेशा मुस्लिमुन रहता है, कभी मुस्लिमान नहीं हो जाता? सर होता है, मंसूब हो सकता होता है। तो उसी तरह ये भी इसम है, तो इसम कभी अहरसू होगा, कभी अहरसा होगा। सर यहाँ पे वैसे रीजन क्या है, क्यों हुआ है? क्योंकि अभी हम रीजंस नहीं पढ़ रहे, QC4 है, ये अरबिक की क्लास नहीं है, QC4 है, इसलिए मैं अभी रीजन नहीं बताऊंगा। यहाँ पे है बहरहाल ये वही अहरसू ही था, कॉन्टेक्स्ट में आने की वजह। चले बता देता हूँ, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। आप पाएंगे उसे, आप पाएंगे उनको, क्या पाएंगे? अहरस, आप उनको अहरस पाएंगे। तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होने की वजह से यहाँ पर ये जबर के साथ आ रहा है। इतना तो हमने, मेरा ख्याल है हम कर सकते हैं, क्योंकि हम QC1 से पढ़ते आ रहे हैं, अलकाला खैरन पढ़ते आ रहे हैं। तो वजदा खैरन, वजदा शर्रन, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो जबर के साथ आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये अहरसा जबर के साथ है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सर चाहे वो मुबालगा होता है या कोई भी फॉर्म ऑफ तब्दील होता है, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव, हम सब में जो है वो उनकी हरकत चेंज कर सकते हैं, यानी जी चेंज कर सकते हैं। बाकी कब कब और कौन कौन सी हरकत आएगी ये हम अगले सबकों में या अगले कोर्सेज रस। अच्छा, ये एक सवाल बाज़ औक़ात लोगों की तरफ से आता है जी कि बुक के अंदर इसको जमा के साथ लिखा है, बुक के अंदर इसको लिखा है जमा वाले खाने में लिख दिया गया है। तो इसके साथ ये एरो दिया हुआ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इस एरो की वजह से ये जो निशानदेही है, ये वाला जो एरो है आपका, ये एरो आपको यही बता रहा है कि ये जमा नहीं है बल्कि ये कुछ और है। तो ये आपको
इंडिकेट कर रहा है कि ये अहरस, हरीस से अहरस है, हरीस से अहरस। दूसरा अल्फ, अल्फ कहते हैं 1000 को, और इसकी जमा आती है आलाफ, कई हजार। अल्फ 1000, आलाफ कई हजार। और अफआल के अंदर अगर हम देखें तो सेहतमंद अफआल में से बसीर आ रहा है, बसीर सिफत का सीगा है, तो इसका टेबल अगर हम बनाएं तो ये करूमा से आएगा। करूमा वाला टेबल हम पढ़ चुके हैं, तो करूमा से था करूमा यकरुम, तो ये बनेगा बसूरा यबसुरु उबसुर, बसीर डैश बसर, बसूरा यबसुरु उबसुर बसीर या बसीर डैश बसर। अब बसीर के लिए हमने वैसे ये सिफत वाला इशारा पढ़ा है बसीर, ठीक है, लेकिन टेबल में हम इसको ले रहे थे यूं करके, फासिल इसम फाइल की जगह आ रहा है, तो आप इसम फाइल वाला इशारा करें या सिफत वाला, दोनों तरह से चलेगा। और बसूरा का माना उसने देखा, उसने देखा। और यामलून, आमिला यामलू, समिया का पैटर्न ये हम किसी वन से पढ़ते आ रहे हैं, आमिला यामलू इअमल आमिल मामूल अमल, उसने अमल किया। कमजोर अफआल में से तजिदन्ना सबसे पहला आ रहा है, तो ये वजदा यजिदु कौन सा पैटर्न है? इस जैसा हमने कौन सा पढ़ा, वजदा यजिदु की तरह टेबल हमने कौन सा पढ़ा हुआ है? वआदा यईदु, वआदा यईदु, और वआदा यईदु का मेन टेबल था दरबा यदरिब, तो ये दरबा के पैटर्न पर वआदा की तरह इसके भी 6 चाबियां बनेगी। वजदा यजिदु जिद, वाजिद मौजूद वजूद, वजदा यजिदु जिद वाजिद मौजूद वजूद। इसके मस्तर और भी आते हैं, वजूद वजदुन और विजदान, ये भी इसके मस्तर में इस्तेमाल होता है। फिर आ रहा है यवद्दु, तो ये मस्सा, मस्सा वाला टेबल हमने नहीं पढ़ा, वैसे पढ़ा है? मस्सा पढ़ा? नहीं वो तो वैसे पढ़ा है, लेकिन पूरा टेबल मस्सा मस्सू नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा है पढ़ा है। चले फिर जिन्होंने क्या पढ़े, सलमान साहब ने क्या पढ़े, तो जरा पूरा टेबल सुनाए मस्सा का। मस्सा नहीं पूरा, माजी पूरा मुजारे जी। मस्सा मस्सा मस्सौ मस्सू मस्सू मस्सत्ता मसिस्ता मसिस्ता मसिस्तु मसिस्तुम मसिस्ना यमस्सु यमस्सूना तमस्सु अमस्सु तमस्सूना नमस्सु मस मस्सा मस्सा मस्सौ मस्सू मस्सू ला तमस्सा ला तमस्सु मासिन मासुन मासुन ममसूस ममसूस और मसन मसन। अब बताएं पढ़ा? मुझे पता नहीं सर, याद नहीं। मुझे ये याद पड़ता है कि सिर्फ 6 चाबियां पढ़ी हैं। खैर एक दफा इस पूरे टेबल को दोहराएं, पहले मस्सा और फिर वद्दा उसी पर दोहराते हैं। मस्सा मस्सू मसिस्ता मसिस्तु मसिस्तुम मसिस्ना, यमस्सु यमस्सूना तमस्सु अमस्सु तमस्सूना नमस्सु, मस्सा मस्सु ला तमस्सा ला तमस्सु, मासुन ममसूसुन मस्सुन। अब इसी पर ये कौन सा पैटर्न बना, मस्सा मस्सू मसिस्ता पे गए हैं तो पता चला कि ये समेअता की तरह बन रहा है, जेर आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैटर्न एक्चुअल में जाएंगे बाप पे तो वो है समिया वाला। तो उसी तरह ये वद्दा से बना है, वद्दा वद्दू वदित्ता
वदित्तु, वदित्तुम, वदिदना, यवद्दु, यवद्दूना, तवद्दु, अवद्दु, तवद्दूना, नवद्दु, वद्दा, वद्दु, ला तवद्दा, ला तवद्दु, वाद्दुन, मौदूदुन, मवद्दतुन, चाहना, पसंद करना। और इसके अंदर अमर में जो है वो दोनों तरह से आ सकता है। जैसे मस्सा वाला है तो मस्सा मस्सू से मस्सा और इमसस दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, मस्सा और इमसस, ठीक है। और मस्सू और इमससू, इफ़अलू, इस्माऊ की तरह। इसी तरह ये भी है वद्दा, इवदद, इवददू। खैर ये इस्तेमाल उस तरीके से नहीं है। जी असल में ये था, देखें मैं लिख देता हूँ, असल में ये था इसके रूट वर्ड्स हैं वाव, दाल और दा। ऑनलाइन लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड नजर आ रहा होगा। आप बोर्ड वाला जो आपको विंडो नजर आ रही है उसको बड़ा कर लें, स्क्रीन को छोटा कर लें। तो ये था वाव, दाल, दाल, इसके रूट वर्ड्स हैं। इससे हमने टेबल बनाना है समिया से, समिया के पैटर्न पर। तो अब समिया के पैटर्न पर व दी दा, अब ये दोनों सेम आ गए हैं। जब इसको हम मर्ज करेंगे तो ये वद्दा हो गया। अब यहां पर भी ये इसका मर्ज रहेगा, जमा में भी रहेगा, वद्दू में भी, और यहां पर आकर इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं रहती। वदित्ता, यहां पर मर्ज की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़ना आसान है। वदीदा, वदीदू पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, वदित्ता पढ़ना मुश्किल नहीं है उस लेवल का। तो ये यहाँ खुल गया, जब खुल गया तो हमें नजर आ गया कि ये दाल के नीचे जेर आ रही है। इससे पता चल गया हमें कि ये समिया का पैटर्न है। ठीक है जी। किसी ने हाथ उठाया था, सवाल करना था या क्या था? सर वो उठाया था, लेकिन वो क्लियर हो गया था मस्सा और इमसस के हवाले से था सर। क्यों मस्सा सर इसका माजी का भी वायद भी है ना, तो वो अमर में भी मस्सा हो जाता है, तो आपने फिर वो क्लियर कर दिया था कि इमसस भी हो सकता है। जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्सा और इमसस, इसी तरह वद्दा और इवदद, इसी तरह हमने ज़न्ना वाला टेबल पढ़ा था। तो ज़न्ना से ज़न्ना या ज़ुन्नु से ज़ुन्ना, ज़ुन्नु। अच्छा वहां पर ये नहीं आता मसला, यहाँ पर आता है सिर्फ मस्सा वाले पैटर्न पे। मस्सा वाले पैटर्न पे ये एक इशू ये रहता है, और दूसरा तदब्बरा और तदारसा वाले जो टेबल पढ़े हैं वहां पर भी ये इशू है। तदब्बरा, तदब्बरू, तो तदब्बरू यहाँ भी जमा मुज़क्कर गाइब माजी, ये भी तदब्बरू है, और अमर का जमा मुज़क्कर भी तदब्बरू है, दोनों तदब्बरू हैं। जैसे आज पिछली आयत में तमन्नऊ आया भी था, तो ये फिर हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा वाला है। अच्छा जी, मजीद फीही के अफ़आल को अगर हम देखें तो अशरकू आ रहा है अस्लमा के पैटर्न पर। अशरका, युशरिकु, अशरिक, मुशरिक, मुशरक, इशराक। अशरका का माना उसने शिरक किया। दूसरा आ रहा है युअम्मरु, मजहूल है ये युअम्मरु, और ये पैटर्न है अल्लमा वाला, आइन मीम रा है मादा, और अल्लमा वाला पैटर्न है, तो ये बनेगा अम्मरा युअम्मिरु, अल्लमा युअल्लिम, अम्मरा युअम्मिरु, अम्मिर, मुअम्मिर, मुअम्मर, तामीर। ठीक है जी। उर्दू में हम एक लफ्ज यूज करते हैं कि एक मुअम्मर शख्स आ रहा था, तो बूढ़े को, ज्यादा उम्र वाले आदमी को हम कहते हैं मुअम्मर। ठीक है, फिर से करें, अम्मरा युअम्मिरु, अम्मिर, मुअम्मिर, मुअम्मर, तामीर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरानी आयात वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया। इसमें कोई सवाल अगर है तो? सर ये अशरका का जरा एक मिनट पीछे आएगा था, एक मिनट के लिए जी। ये जो अशरकू है, ये एक्चुअली अशरकूना था? नहीं,
ये अशरका अशरकू, अशरका अशरकू माजी है ना, अशरका अशरकू, अच्छा ठीक है माजी है। अशरकू वो सब शिर्क कर, जो वो सब शिर्क करते हैं, जिन्होंने शिर्क किया जी, और उन अच्छा, लोगों से जी, जिन्होंने शिर्क किया, माजी है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, ग्रामर में हमने वही जज़म वाले अल्फाज ही पढ़ने हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है। लम के अलावा 3 सर एक सर पिछले चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जी सर, अरबी पढ़िए जी। इसमें ये जो आपने मस्सा का बताया था, वो अगर लिख दें आप तो हम नोट कर लेंगे, क्योंकि किताब में नहीं दिया हुआ है इसमें। दूसरा ये कि ये हरीस जो लिखा है, हरीस जो लिखा है जी, ये किसके लिए लिखा है? बनी इसराइल के लिए लिखा है या आम लोगों के लिए? जाहिर है सारे मैसेजेस तो हमारे लिए भी हैं। यहाँ पर जो खास तौर पर बात की गई है, यहाँ पर तो कोट किया गया अहले किताब को, यहूद को खास तौर पर, कि यहूद जो है वो अच्छा, खास तौर से यहूद के लिए ज्यादा हरीस है। फिर उसको आगे हम वाइड जो है वो उसका एक लें मफहूम, तो हर वो शख्स जो अपने अमलों में कमजोर है और अपने लिए अल्लाह के लिए के साथ लंबी लंबी उम्मीदें बांध कर बैठा हुआ है, अमल कमजोर है, तो वो फिर सारे उसमें आ जाएंगे कि जिंदगी आखिरत से जो है वो डरते हैं और दुनिया के बारे में ज्यादा हिर्स रखने वाले हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह बात अहले किताब की हो रही है, बनी इसराइल की, अहले किताब यहूद और नसारा। ठीक है जी, ठीक सर, थैंक यू। वो जरा मस्सा का मस्सा का क्या आप कह रहे हैं? मस्सा के बारे में क्या लिखूं सर? उसकी 6 चाबियां लिख दें जो आपने कहा था वो। अच्छा, 6 चाबियां जी। वो किताब मस्सा, यमस्सु और फिर से मस्सा, और ये मस्सा असल में है इमसस, ये अमर वाला, ठीक है। और इसमें फाइल आएगा मासुन और इसम मफरूल आ जाएगा ममसूसुन और मस्तर आ जाएगा मस्सुन। अच्छा, इसके जो फिर माजी में वो जमा करेंगे वो मस्सू आएगा, मस्सा मस्सू, वो मस्सिस्ता जी, ये आएगा मस्सा मस्सू, इसकी जम आएगी मस्सू और मसिस्ता। ठीक है जी, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। अच्छा हो गया। अच्छा जी, अब इस सबक में ग्रामर में हमने पढ़ने हैं जी शर्तिया, मजीद कुछ हरूफ पढ़ने हैं। शर्तिया अल्फाज हैं जो कि 3 हरूफ वाले अफ़आल के साथ इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होंगे, उसकी हम प्रैक्टिस देखेंगे। तो शर्तिया हरूफ कौन कौन से हैं? इन, मन और मा। हम जो पढ़ चुके हैं वो ये सारा आपके सामने है। सर्फ के सबक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, अभी हमने नहव शुरू कर दी है, ठीक है। सर्फ और नहव का फर्क तो हमें मालूम है कि सर्फ कहते हैं किसको? हुरूफ से अल्फाज बनाना, और नहव किसको कहते हैं? अल्फाज से जुमले बनाना। तो हुरूफ से अल्फाज बनाने वाला चैप्टर हमने शुरू किया था कि उसी 1 से 2, 3 और 3 पूरा और 4 के दरमियान तक हम यही करते आ रहे थे। अब हम शुरू कर चुके हैं नहव, अल्फाज के अंदर तब्दीलियां, बने हुए अल्फाज में क्या तब्दीलियां होंगी। तो उसमें से लम वाली हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है
کہ شرط والے افعال جب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو شرطیہ الفاظ ہیں ان، من اور ما. ان کا معنی اگر، من کا معنی جو کوئی اور ما کا معنی جو کچھ. ان کا معنی اگر، من کا معنی جو کوئی اور ما کا معنی جو کچھ. اردو میں 3 جملے لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. تو اس میں شرط والا لفظ کون سا آئے گا؟ ان، کیونکہ اگر کے ساتھ ترجمہ ہے. اچھا دوسرا جملہ لکھا ہوا ہے جو یہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو یہاں شرط والا جملہ لفظ کون سا آئے گا؟ من. من استعمال ہوگا جو کے لیے. جو یہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو یہاں پر شرط والا لفظ آئے گا من. اور تیسرا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ میں کروں گا. تو یہاں جو کچھ ہے تو اس کے لیے آئے گا ما. تو اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. اس کا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جب آتے ہیں ان تفعل ما یفعل ما تفعل، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے لم. لم اب کیا کر رہا تھا؟ لم یفعل، بس صرف ایک جو لم کے ساتھ آ رہا تھا اس کے آخر میں جزم آ رہی تھی. لیکن یہ شرط والے جملے جب آتے ہیں ان، من اور ما کے ساتھ، ان کے بعد اگر فعل مضارع 2 مرتبہ آ جائے، 2 فعل مضارع آ جائے تو وہ دونوں کے اوپر اثر کرے گا، دونوں کے آخر میں جزم دے دے گا. یعنی یہ ڈبل چھری والا کام کرتا ہے. یہ سنگل چھری ایک کو کاٹ کر ختم ہو کے آرام سے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ یہ اس سے آگے والے کو بھی کاٹتا ہے. تو دونوں کو کاٹ دے گا. جیسے یہاں مثال دی ہے ان تفعل افعل، اگر تم کرو گے یا اگر آپ کرتے ہیں تو افعل میں بھی کروں گا. ان تفعل اگر آپ کریں گے تو افعل میں کروں گا. اسی طرح دوسرا جملہ من یفعل، جو یہ کرے گا ینجح، وہ کامیاب ہو جائے گا. ما تفعل افعل، جو کچھ آپ کرتے ہیں میں بھی وہی کروں گا. تو 2 فعل مضارع آ رہے ہیں تو ایک حرف آیا شرط والا، اس کی وجہ سے 2 فعل مضارع کے آخر میں جزم آ رہی ہے. تو مضارع کے شرطیہ جملوں میں ان جیسے الفاظ چھری کی مانند کام کرتے ہیں اور ان کی شرط کا جواب بھی اسی طرح متاثر ہوتا ہے. گویا یہ 2 چھری کی طرح کام کرتے ہیں، ڈبل چھری کا ایسا کام کرتے ہیں. تو یفعل یفعلون تفعل تھا، چھری کا اثر پڑھ کر یہ رہ جائے گا یفعل یفعلو تفعل افعل تفعلو نفعل اور یہ تفعل. تو مثال دیے ان تفعل افعل، ان تفعل افعل، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. ان تفعلو، اگر آپ سب کرتے ہیں تو نفعل، تو ہم سب کریں گے. ان تفعلو، اگر آپ کرتے ہیں تو نفعل، ہم کریں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے، اچھا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. یہاں مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے یہ مثال دی ہے کہ ان تفعل افعل، اگر تم کرتے ہو تو میں کروں گا. کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ہم سب بھی یہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے. تو لہذا یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے ان تفعل نفعل، ٹھیک ہے. اور اس کے اپوزٹ کریں دوسرے والا ان تفعلو، اگر آپ سب یہ کرتے ہیں تو پھر میں بھی کر لیتا ہوں. تو ان تفعلو جمع کے لیے اور افعل یہ اس طریقے سے آ سکتا ہے. یہاں صرف مثال برقرار رکھنے کے لیے اور ایک سیکوینس کو باقی رکھنے کے لیے تفعل کے ساتھ افعل لائے ہیں اور تفعلون کے ساتھ تفعلو کے ساتھ نفعل لائے ہیں. اچھا 2 جی آپ سب کریں گے تو میں نہیں. ہاں یہ بھی آ سکتا ہے. وہ تو خیر لا والی بات تو بات ہے سر. یہ جی 2 لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے جی. کون؟ سر میرا کوشچن ہے کہ یہ اس وقت جب دونوں پہ یہ چھریاں پڑیں گی جب ایک ساتھ جملے مطلب الفاظ ساتھ ہوں گے، یا بیچ میں کوئی اور لفظ بھی آ گیا پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر مطلب جیسے مضارع بالکل ساتھ ساتھ ہے نا پیرلل میں. نہیں ساتھ ساتھ اگر نہیں بھی ہیں، تھوڑا مطلب ان تفعل خیرن بیچ میں ایک لفظ آ گیا تو افعل وہاں پر بھی پھر اسی طرح آئے گا. اگر اس کا کنیکشن برقرار ہے تو بیچ میں فاصلہ آ بھی جاتا ہے اگر، تو بھی یہ ڈبل ایکشن ہوگا.
یعنی جو شرط ہے اس پر بھی, شرط کے لیے جو فعل آیا ہے اس پر بھی اثر آئے گا, اور پھر آگے اس شرط کا جو ریزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر ہوگا کیا, تو اس پر بھی وہ اثر پڑے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں جگہ پر فعل مضارع ہوں. اگر وہ فعل مضارع نہیں ہے دوسری جگہ پہ تو پھر وہاں پر یہ والا ایکشن نہیں ہوگا. تھینک یو سر. یو آر ویلکم. جی ذکی صاحب آپ کا بھی ہاتھ شاید بلند تھا. نہیں سر وہ پہلے سے تھا, ابھی نیچے کر لیا. اچھا سوری, اب نیچے کر لیے. اچھا سسٹر اسما آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے اگر ہم نے یہاں پہ اب تو کا ورڈ یوز کرا ہے نا, تو عربی میں ہم اس کو کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں؟ ان تفل تو ہمیں یہاں پہ فا جیسے پس ہوتا ہے یا واو کے لیے وا ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے, بعض جگہوں پر ہوتا ہے بعض جگہوں پر نہیں ہوتا. اگر ہم ویسے تو یوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے الگ سے کوئی حرف ویسے ہوتا ہے عربی میں؟ عربی میں ہوتا ہے, فا کبھی کبھی تو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن بہت سی چیز, یہ تو QC1 میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی لیسن نمبر 3 یا 4 میں, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ عربی میں نہیں ہوتا لیکن اردو کا ترجمہ صحیح جملے کے طور پر محاورہ درست کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. یہاں پر تو اگر نہیں ہے تو مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں شرط کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کرتے ہیں میں کروں گا, بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو شرط والا مفہوم پورا ہی تب ہوگا اردو ترجمے کے اندر جب اس میں تو ایڈ کریں گے. لیکن عربی میں اس تو کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں ایڈ کیا جائے. کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں. اگر ہمیں سر اردو سے عربی بنانے کو آئے, اگر آپ یہ ہمیں کوشچن دیتے ہیں اگر آپ کرو گے تو میں کروں گا, تو اگر ہم اس کے اندر ف ایڈ کر دیں تو وہ صحیح ہوگا, مطلب کوئی غلط تو نہیں ہوگا نا؟ مطلب اس لیول پہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن جب اس سے نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو پھر ایکسیپٹ نہیں ہوگا. یعنی لیول 4 کی حد تک ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, لیول 5 پہ جب چلے جائیں گے تو پھر یہ غلطی سمجھا جائے گا انتفعل افعل میں, کیونکہ ابھی بالکل ابتدا ہے. پھر پریکٹس بڑھ چکی ہوگی تو پھر اس کو جو ہے نا وہ سمجھا جائے گا کہ یہ غلطی شمار کیا جائے گا. اس میں مطلب کوئی رول نہیں ہے؟ جی کوئی رول ایسا نہیں ہے, مطلب اصل میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیول 5 میں جب جائیں گے نا تو رول بھی پڑھ لیں گے, تو جب رول پتہ ہوگا پھر بھی یہ کریں گے تو پھر غلطی ہوگا. ابھی چونکہ رول نہیں پڑا ہوا کہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا, تو اس لیے ابھی چلے گا. اوکے ٹھیک ہے سر, یعنی ابھی رول ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں. جی آپ نے پڑھا نہیں ہے. تھینک یو سر. ویلکم. آگے چلتے ہیں جی. یفتح سے یفتح, یفتحون, تفتح, افتح, تفتحون, نفتح اور ہی تفتح. اثر پڑا تو یفتح, یفتح, تفتح, افتح, تفتح, نفتح اور تفتح. تو وہی مثال ان تفتح افتح, اگر آپ کھولتے ہیں تو میں کھولوں گا. ان تفتح افتح, اگر آپ کھولتے ہیں تو میں کھولوں گا. ان تفتحوا نفتح, اگر آپ سب کھولتے ہیں تو ہم کھولیں گے. اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ اگر آپ سب کھولتے ہیں تو وہ سب کھولیں گے, تو کیا کہیں گے؟ ان تفتحوا یفتحوا, یفتحوا, ایسا جملہ بول سکتے ہیں. یفتحوا, اگر آپ کھولیں گے تو وہ کھولیں گے, بول سکتے ہیں. بالکل اوکے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. یہاں صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر اس طرح کی مثالیں دی ہیں. جملہ بولا جا سکتا ہے ان یفتحوا تفتحوا, اگر وہ کھولیں گے تو آپ کھولیں گے. ان یفعلوا تفعلوا, اگر وہ کریں گے تو آپ بھی کریں گے. اسی طرح اگلا فعل ہے ینصر سے ینصر, ینصرو, تنصر, انصر, تنصرو, ننصر اور یا تنصر. جب یہ ان تنصر انصر, ان تنصرو ننصر, قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. ان تنصرو جمع کے ساتھ ہے, اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, وہ مدد کرے گا تمہاری. ٹھیک ہے. ان تنصر انصر, اگر آپ مدد کریں گے تو میں کروں گا. ان تنصرو ننصر, اگر آپ سب مدد کریں گے تو ہم بھی مدد کریں گے.
इसी तरह यदरिबू का माना मारना, तो यदरिब, यदरिबू, तदरिब, अदरिब, तदरिबू, नदरिब, तदरिब। तो इन तदरिब अदरिब, अगर आप मारेंगे तो मैं इतना शरीफ नहीं हूं कि मैं मार खा के आराम से बैठ जाऊं, मैं भी मारूंगा। इन तदरिब अदरिब, अगर आप मारेंगे तो मैं मारूंगा। इन तदरिबू नजरिब, अगर आप सब मारेंगे तो हम सब मारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कमजोर हुरूफ की मिसाल देख लें। यकूल से इन तकुल अकुल, अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा। इन तकुलू नकुल, अगर आप सब कहेंगे तो हम सब कहेंगे। वादा वाले पैटर्न पर याइदू, याइद, याइदू, ताइद, आइद, ताइदू, नाइद, ताइद। अच्छा, ये इनके साथ प्रैक्टिस हम ले रहे हैं। इसी याइदू को अगर हम लम के साथ लेंगे तो भी यही बनेगा। लम याइद, लम याइदू, लम ताइद, लम आइद, लम ताइदू, लम नाइद। ठीक है जी। तो इन ताइद आइद, अगर आप वादा करते हैं तो मैं वादा करूंगा। इन ताइदू नाइद, अगर आप सब वादा करते हैं तो हम सब भी वादा करेंगे। यदउ, पुकारना, यदउ, यदउ, तदउ, अदउ, तदउ, नदउ, और हिया तदउ। तो इन तदउ अदउ, अगर आप पुकारते हैं तो मैं पुकारूंगा। इन तदउ अदउ, अगर आप पुकारते हैं तो मैं पुकारूंगा। इन तदउ, अगर आप सब पुकारते हैं, नदउ, तो हम पुकारेंगे। ठीक है। तदउ वाले में एक चीज समझ लें, देखिए यदउ हमने पढ़ा, दआ यदउ, यदउ यदउ, और एक यहां पर लिखा हुआ है यदउ अलिफ के साथ। ठीक है। इसी तरह एक हमने पढ़ा है तदउ गैर अलिफ, और एक यहां लिखा हुआ है तदउ अलिफ के साथ। दोनों में फर्क मालूम है आप लोगों को? ये जो अलिफ वाला है ये जमा के लिए आया हुआ है, जिसके साथ अलिफ लगा हुआ है, ये वो है जो असल में था यदउना, नून को ड्रॉप करके अलिफ ले आए हैं। ये था तदउना, नून ड्रॉप करके अलिफ आके। तो ये पहचान याद रखने की है कि जिसके साथ अलिफ होगा वो जमा है, जिसके साथ अलिफ होगा वो जमा वाला है। वो असल में यदउना था, यदउना से किसी भी वजह से नून ड्रॉप हुआ है तो इशारे और अलामत के लिए अलिफ आ गया ताकि फर्क हो सके वाहिद से और जमा से। ये बात समझ में आई है जी? और ये वाला कंफ्यूजन कब कब आएगी? जितने भी ये दआ यदउ के पैटर्न पर आ रहे हैं उन सब में ये वाली कंफ्यूजन आ सकती है इस तरह की। सर इसका तलफ्फुज कैसे किया जाता है, वाव के साथ और बगैर वाव के साथ? यदउ और यदउ, इसको कैसे पढ़ते हैं? विदाउट वाव होगा तो होगा यदउ, यदउ, और जब वाव के साथ होगा तो इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, यदउ, 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 तदउ, अदउ, तदउ, नदउ। ठीक है जी। तो इन तदउ अदउ, अगर आप पुकारते हैं तो मैं पुकारूंगा। इन तदउ अदउ, अगर आप पुकारते हैं तो मैं पुकारूंगा। इन तदउ नदउ, अगर आप सब पुकारते हैं तो हम पुकारेंगे। इन तदउ नदउ, अगर आप सब पुकारते हैं तो हम सब पुकारेंगे। कुरान से कुछ मिसालें माँ की, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, वमा तफ़अलू, और जो कुछ तफ़अलू तुम सब करोगे, मिन खैरिन
भलाई में से, यअलमुहुल्लाहु अल्लाह उसे जानता है या अल्लाह उसे जान लेगा। जो कुछ भी तुम करते हो भलाई में से तो अल्लाह उसे जानता है। तो अब यहाँ पर देखिए माँ के बाद दो फेले मुजारे आ रहे थे, एक आ रहा है तफअलू ये वाला और दूसरा यअलम। तो दोनों जो है वो आगे किस फॉर्म में, दोनों ही आगे तफअलू भी और यअलम भी, ये दोनों जो है वो तफअलूना था तो ये तफअलू रह गया, और यअलमू था तो ये यअलम रह गया। दूसरी मिसाल ली है मन की, तो मन के अंदर जो है वो मन यअमल, यअमलू से यअमल हो गया, और युज्जा था असल में, युज्जा जजा यजजी का टेबल हमने पढ़ा था, तो जजा यजजी था तो यजजी से इसका मजहूल बना युज्जा, युज्जा था। और जब ये जज़म आ जाती है तो जज़म की एक सूरत यह है कि आखिर से कहीं पर भी कमजोर हर्फ हो तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर युज्जा में जो आखिर में अलिफ पढ़ा जा रहा था कमजोर, उसको ड्रॉप कर दिया तो रह गया युज्जा। तो यअमल भी मजजूम हो गया और युज्जा भी मजजूम हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको? एक्सक्यूज मी सर, यामल ये कैसे मजलूम हो गया? सर मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि युज्जा क्या मन की वजह से? जी जी, देखिए सवाल शर्त की जा रही है मैं यामल सुअन, जो भी बुरा काम करेगा युज्जबी तो वो उसकी सजा पाएगा। तो ये कनेक्टेड है ना, कंडीशन के साथ मिला हुआ है कि जब ये कंडीशन पाई जाएगी तो ये काम होगा। कंडीशन है बुरा काम करना, और उसके ऊपर जो है वो रिजल्ट क्या आएगा कि रिएक्शन क्या होगा कि उसको फिर उसकी सजा मिलेगी। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं जब शर्त आती है तो उस कनेक्शन की वजह से जो काम पहले वाले फेल के साथ हो रहा था वही काम दूसरे फेल के साथ भी हो रहा होता है। तो पहले वाले पर भी जज़म आ रही थी तो दूसरे पर भी जज़म आ गई। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो शर्त के लिए आते हैं लेकिन वो इस तरह की कोई तब्दीली नहीं लाते लफ्ज के अंदर, जैसे इज़ा। और इज़ा जो है वो फेले माजी से पहले आता है, इज़ा जा नसरुल्लाह हमने पढ़ा था। तो फेले माजी में चूंकि चेंज नहीं हो सकता तो इसलिए वो कोई तब्दीली नहीं लाएगा। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत्हु, इज़ा से पहले भी जा ही था, बाद में भी वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन माना ये भी वही शर्त वाला दे रहा है, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हो जाए। आगे भी जो आएगा उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं होगा। और इसी तरह दूसरा लफ्ज है लम्मा। लम्मा जो है ये मुजारे के साथ भी आ सकता है और माजी के साथ भी। तो मुजारे के साथ जब ये आएगा तब ये जज़म देगा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। लम्मा जब मुजारे के साथ आएगा तो फिर ये जज़म देता है, लम्मा यस्मा मैंने, और उसका माना होगा अभी तक, अभी तक मैंने, अभी तक उसने नहीं सुना। लेकिन लम्मा अगर फेले माजी के साथ आ रहा हो तो जो है वो उसमें माजी में चूंकि तब्दीली हो नहीं सकती, लिहाजा वो समिअना ही रहेगा। व अन्ना, और ये कि हमने, लम्मा समिअना नहीं सुनी, अल हुदा हिदायत, के आमन्ना भी कि हम उस पर ईमान ले आते हैं। जब हमने सुनी, अच्छा सॉरी, लम्मा समिअना, और जब हमने सुनी हिदायत तो आमन्ना भी हम उस पर ईमान ले आए। ठीक है, लेकिन ये लम्मा जब ये फेल मुजारे के साथ आता है तो उस वक्त ये अभी तक नहीं के माना में आ रहा होता है कि लम्मा यजरिब अभी तक नहीं मारा। लेकिन माजी के साथ जब आए तो उस वक्त ये अभी तक नहीं वाला माना होना जरूरी नहीं है, उस वक्त ये जब के माना में इस्तेमाल हो रहा होता है। लम्मा समिअना, जब हमने सुना।
ठीक है। और इज़ा जब अगर मज़ारे के साथ है तो उसमें तब्दीली लाएगा, उसमें फिर ये मुजारे के माना में ले जाएगा ना, माजी है तो इज़ा जो है वो मुजारे के साथ इस्तेमाल होता नहीं है, इज़ा माजी ही के साथ होता है। तो ये आज का सबक हमारा मुकम्मल हो गया जी। शर्त के अल्फाज हमने पढ़े, वो बोले 3 वो हैं जो फ़िल मुजारे के अंदर तब्दीली लाते हैं। वो कौन कौन से हैं? इन, मन और मा। इन का माना अगर, मन का माना जो कोई, और मा का माना जो कुछ। दोनों में फिर फर्क क्या होगा कि मन जो है वो इंसानों के लिए या जिन्नों फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होगा, और मा उसके अलावा बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। काम के लिए भी हो सकता है, चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी। तो इन जो है वो अगर के माना में वो कहीं पर भी आएगा, अगर ये हुआ तो ये होगा। मन जब आएगा तो वो अफराद की बात हो रही होगी कि जो ये काम करेगा तो उसको ये मामला, उसके साथ ये मामला होगा। और माँ जो है वो किसी काम के बारे में बात होगी कि जो कुछ आप करेंगे वही कुछ मैं करूंगा, जो कुछ आप करेंगे वो मैं नहीं करूंगा, इस तरीके से उसके अंदर। और जब ये इन, मन और माँ आते हैं और इनके बाद अगर 2 फ़िल मुजारे आ रहे हों तो दोनों फ़िल मुजारे के आखिर में जज़म आ जाएगी। और उसके अलावा 2 शर्त के अल्फाज और हमने देखे, इज़ा और लम्मा। लेकिन ये फ़िल माजी से पहले की मिसालें हमने देखी। फ़िल माजी में चूंकि कोई तब्दीली नहीं हो सकती तो इसलिए अगर ये फ़िल माजी के साथ इज़ा और लम्मा आएंगे तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे, शर्त वाला माना बहरहाल ये दे सकते हैं। जी सिस्टर अस्मा, कोई सवाल है आपका? सर मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है। मन का मतलब जैसे हमने कौन पढ़ा था ना, तो यहाँ पे हम ये कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पे ये शर्त के तौर पे मन यूज हो रहा है या कोई क्वेश्चन के लिए हमने मन का इस्तेमाल किया है? अच्छा, शर्त के लिए, क्वेश्चन के लिए हमने क्या पढ़ा था, कब यूज होता है? जब लफ्ज के बिल्कुल शुरू में आ रहा हो, मन रब्बु का। अब कौन या जो के माना में, शर्त वाले माना में हमने इसका जो है वो यूजेस देखना है कि ये किस में यूज हो रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तो तरीका ये है कि हम देखें कि मन के बाद क्या आ रहा है। अगर मन के बाद फिर मुजारे है और उसको जज़म दी गई है तो हम कह सकते हैं कि ये फिर मुजारे के ऊपर जज़म दे रहा है, लिहाजा ये मन शर्त के लिए आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे मन रब्बु का, तो मन रब्बुका और खैरुकुम मन तअल्लमा, वहां पर भी मन आया हुआ है लेकिन वो फेले मुजारे के साथ नहीं है, फेले माजी के साथ आया हुआ है। तो इस्तेमाल उसका जो है वो हमें बताएगा कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पर ये मन शर्त के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। कोई और सवाल किसी का अगर हो तो? जी सर, एक क्वेश्चन था जो हम मस्सा पढ़ा है हमने वर्ड, अमर में हमने मस्सा पढ़ा और आपने इमसस भी लिखवाया। क्या ये वही वर्ड है ला मिसास जो कुरान में वर्ड इस्तेमाल हुआ है? तो उसमें वो मस्दर है, वो कहाँ पे वो क्या यही वर्ड है? जी यही है, वो मस्दर है उसका। मस्सुन और मिसासुन दोनों मस्दर है उसके। मस्सुन और मिसासुन, थैंक यू जी। मस्दर के तौर पर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सर ये माँ जो है इसका भी फिर यही रीजन है कि अगर हमारे पास माँ मजारे के साथ आए तो फिर ये हमारा शर्त होता है, और अगर ये माजी के साथ आए तो उसका मतलब फिर नहीं होगा जी। ऐसे ही है सर? माँ को आप देखेंगे कि माँ के बाद अगर मुजारे आ रहा है और मुजारे में जो है वो कोई जज़म वाला आ गया है या शर्त वाला मफहूम आ रहा है तो फिर हम उसको शर्त वाला लेंगे। हम जब देखेंगे ना, आप देखें यहाँ मा तफ़अल अफ़अल है तो मा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तो इसको अब कुरान में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ मा तफ़अलू, तो हम समझ सकते हैं कि ये तफ़अलू अलिफ के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका नून गया हुआ है और इससे पहले मा है तो ये यकीनन शर्त वाला मा है। लेकिन अगर ये मा तफ़अलू होता, मा तफ़अलू या मा तफ़अलूना होता, नून के साथ होता, तो फिर ये शर्त वाला नहीं हो सकता। ये शर्त वाला मा जब भी आएगा तो
تو وہ بعد میں آنے والے فعل مضارع کو جزم دے گا. سمجھ میں اچھا آئی سر، تو بات؟ یعنی کہ مضارع کے ساتھ نہیں کے معنی میں بھی ہم ماں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا ابھی نہیں پڑھا ہم نے؟ قرآن سر میں ہم بھی جو ماضی کے ساتھ کرتے تھے، ابھی تک تو ہم نے ماضی کے ساتھ ماں کیا ہے اور مضارع کے ساتھ لا کیا ہے نا. جنرل رول یہی ہے کہ فعل مضارع کی نفی کریں گے تو لا کے ساتھ، اور فعل ماضی کی نفی کریں گے تو ما کے ساتھ. لیکن بعض مقامات پر فعل مضارع کی نفی ما کے ساتھ کی گئی ہے، اور وہاں پر پھر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ اگر جب ہم لا کے ساتھ فعل مضارع کی نفی کرتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے لا یشعرون، تو لا یشعرون کا معنی ہے وہ شعور نہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھیں گے. دونوں معنی، حال کی بھی نفی ہے اور پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی نفی ہے. لیکن جب ما یشعرون کہیں گے تو پھر فیوچر والا معنی ختم ہو جائے گا، صرف پریزنٹ والا معنی رہ جائے گا. ما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، فیوچر والا معنی ختم ہو جائے گا اس میں. تو وہ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کچھ جگہوں پر استعمال ہوا ہے کہ فعل مضارع کی نفی ما کے ساتھ کی گئی ہے. اور اگر اس میں جزم ہو جائے ما یشورو، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو یہ شرط ہے. ہاں شرط ہے، یعنی جو کم کے اندر. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. تو آج کے دونوں لیسن الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. رخصت ہونے سے پہلے، یعنی چھٹی کرنے سے پہلے، سب سے درخواست ہے کہ اپنے متعلقین، دوست احباب اور ہمارے خاص طور پر قرآن کلاسز کے قرآن کی وجہ سے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ان سب کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کیا کیجیے. آج ہی آپ کے گروپ میں بھی میرا خیال ہے آیا ہوا تھا ہماری ڈاکٹر فرحت صاحبہ کا میسج کہ ان کا بھی کوئی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اور ہمارے ساتھ ہماری بڑی سینئر ٹیچر بھی ہیں، مینٹور ہیں، ڈاکٹر رخشندہ، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، خواتین خاص طور پہ. ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں ہاسپٹل میں، گھر پہ ہی ہیں لیکن مطلب ایج بھی ہو جانے کی وجہ سے وہ ہیں بیمار. ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا. اور ہمارے کافی سارے جاننے والے قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، قرآن کلاس کے ساتھی ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو کافی سارے ہمارے جان پہچان والے، آپ کے بھی جان پہچان والے ہوں گے جو بیمار ہیں. تو ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین 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 ثم آمین. کرنل افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کرنل صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور کرنل صاحب پیچھے آمین. ماشاءاللہ انہوں نے ابھی سلسلہ شروع کیا ہے، وہاں پر اپنے آبائی علاقے میں قرآن کورسز شروع کروائی انہوں نے، کلاسز. اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ان کے والد کے لیے بھی صدقہ جاری. تو کرنل صاحب اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اوکے جی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اب دعا کریں گے یہ کورونا صاحب جو ہے نا ہماری جان چھوڑ دیں، یا کچھ ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ امیونٹی دے دے کہ ہم اس کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکیں. تو لیکن بہرحال جب تک گورنمنٹ کے آرڈرز نہیں ہو جاتے احتیاط ضروری ہے. تو ان احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہماری کلاسز ساری آن لائن ہی چلیں گی ابھی تک کے فیصلوں کے مطابق. اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو جی، تھینک یو. جزاک اللہ سر، تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم